बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकियों। आज 2 अगस्त 2026 का दिन और शाम के 8 बजे हैं। पहली बात तो ये कि कहीं भी कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है और FFD की फ़्लड वार्निंग बदस्तूर जारी है कि 2 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक, बल्कि अब तो उन्होंने 6 अगस्त का कहा हुआ है कि 2 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक दरिया चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है, या फिर अगर बहाव में इजाफा हुआ तो फिर ऊंचे दर्जे का मराला बराज पर बन सकता है। बाकी रावी में निचले से दरमियाने दर्जे का, सतलुज में किसी किस्म का कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। और इसके अलावा जेहलम की अप स्ट्रीम में थोड़ा बहुत पानी हो सकता है, या सिंध की डाउन स्ट्रीम में अभी भी थोड़ा ज़्यादा छोड़ा जा रहा है, लेकिन सिंध में भी फ़िलहाल तो ख़तरा नहीं है। अलबत्ता यह है कि डैम उसका भरता जा रहा है, 8 फुट रह गया तरबेला डैम मुकम्मल भरने में। और इसके अलावा जो नदी नाले हैं उनकी उन्होंने बात किया कि नदी नाले चाहे डीजी खां के बरसाती नाले हैं उनमें तुगयानी आ सकती है। रावी का जो नाले हैं, अपना नाला डैग है, बसंतर है, बैन है, उसमें तुगयानी हो सकती है। चनाब के नाला पलखू है, नाला एक है, उसमें तुगयानी आ सकती है। फ्लैट फ्लडिंग हो सकती है, अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि बहावलपुर तक पहुंच चुकी है, बल्कि आगे मुल्तान के करीब तक पहुंच गई है। और पिछला जो तमाम एरिया है, मतलब आप सिंध से लेकर कराची या साहिल समंदर से लेकर आगे हैदराबाद, फिर सखर, दादू, लाड़काना, कश्मीर, कांदकोट, मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई और फिर रहीम यार खां जनूबी पंजाब में, चोलिस्तान में शदीद किस्म की बारिश है। और फिर इस साइड पे बहावल नगर वाली साइड को उसने कवर किया हुआ है। और फिर व्याड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश है, बहावलपुर, यजमान, हासिलपुर वगैरह वगैरह, यानी बहावलपुर डिवीज़न के तमाम इलाकों में इस वक्त बारिश है। अब जब उसको वेदर रडार को आगे मैं थोड़ा उसको स्क्रॉल कर मतलब आगे लेके जाता हूँ, मतलब अगले 2-3 घंटों के लिए, तो फिर जिस तरह से डेवलपमेंट है, लग रहा था कि मुल्तान भी पहुँचेगी। और मुल्तान से आगे जब 40-50 किलोमीटर, हम 50 किलोमीटर शुमाल की तरफ बैठे हैं मुल्तान से, तो मैंने सोचा कि शायद हम तक भी पहुँच जाए, लेकिन वो 1-2 मुल्तान के करीब आकर वो तितर बितर हो जाती है। जो अभी नज़र आ रहा है वेदर रडार जो दिखा रहा है, हो सकता है उसमें चेंजिंग आ जाए और आगे की तरफ आ जाए ना। बहरहाल इस इलाके में जो मैंने बताया है शदीद किस्म की वो डेवलपमेंट है। बाकी अगले 4-5 दिनों में कोई बड़ा सैलाब की पेशगोई तो किसी ने नहीं की ना, कि 4-5 लाख या 6 लाख। ऊंचे दर्जे का 2 लाख से आप समझ लें कि 2-2.5 लाख से शुरू हो जाता है चनाब में, तो बहुत ज़्यादा भी हुआ तो 2-2.5 लाख ऊंचे दर्जे का बन जाएगा। 2,75,000 भी हम बर्दाश्त कर चुके हैं गुज़श्ता दिनों, तो अगर 2-2.25 लाख या 2.5 लाख चनाब में बनता है तो ये कोई बड़ा सैलाब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जो उच बिराज का आ रहा था, उच नाला का जी 1,10,000, ये वो भी फेक खबर थी, क्योंकि उच नाला में अगर 1,10,000 होता तो वो पठानकोट से आते हुए आगे जो है वो एकदम से कोहराम मचा होना था इंडियन पंजाब में, चढ़ते पंजाब में, फिर वो जो है जसर तक भी पहुँच जाता। और वो 1,10,000 खासा पानी था, लेकिन वो कहीं भी नहीं। हाँ, अलबत्ता परसों तरसों जब मैं बता रहा था तो उस वक्त 35,000 क्यूसेक FFD बता रहा था उच नाला में। अलबत्ता ये है कि गांदरबल के इलाके में कोई बादल फटा, ये नहीं फटा क्योंकि वो बादल फटने की बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इतनी कोई ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन है नहीं वहाँ पर जो मुख्तलिफ ज़राए से मैंने ख़बर ली है। नहीं तो एक बड़ी हाइप क्रिएट होनी थी कि यार फ़लाँ नदी नाला फ़लाँ बिफर गया, फ़लाँ बिफर गया, तो दरिया पुंछ बिफर गया, दरिया तवी बिफर गया, ये हो गया वो हो गया। तो भाई बिल्कुल सहमा सा लग रहा है और मतलब कूल डाउन सुकून में है जम्मू और कश्मीर। तो इसका मतलब ये है कि आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 अगस्त का भी गुजर गया, तो अल्लाह करेगा अगले 4 दिन भी गुजर जाएंगे, फिर नई पेशगोई आएगी, उसको देखा जाएगा। अच्छा, मेरी एक वो कहते हैं ना छठी हिस्स कहती है, मैं घर वापस पहुँच चुका हूँ, थोड़ा रिलैक्स होकर आपको ये बना रहा हूँ। अच्छा, मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि लग रहा है कि इस दफ़ा सैलाब बस वो थोड़े बहुत ही आएंगे, कोई बड़ा सैलाब नहीं आने वाला। उसकी वजह यह है कि जो वेदर रडार पहले बता रहा था 600 मिलीमीटर, ECMWF 800 मिलीमीटर, तो उस सारे का किया करता 2,75,000 ही चनाब में बना, कोई 40-50 हज़ार आप बना लें बल्लो की पर बना रावी में, बाकी थोड़े बहुत नदी नाले थे। तो वो जो सबसे बड़ा जो मतलब बता रहा था और इदारे भी बता रहे थे कि ऊंचे या बहुत ऊंचे दर्जे का, अब ECMWF मॉडल वो नहीं बता रहा कि जी 800 मिलीमीटर फलां पे होगी, जम्मू कश्मीर में होगी, इधर होगी, नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो ऑरेंज सा और कुछ रेड सा थोड़ा दिखा रहा है।
تو اس سے لگ رہا ہے کہ اب وہ والا لیول نہیں ہے بارش کا. حالانکہ وہ بتاتے ہیں ہیوی ٹو ہیوی رین فال بھی لکھتے ہیں, موسلادھار تیز موسلادھار بھی بارش لکھتے ہیں, انٹینسٹی اس کی لکھتے ہیں کہ جو وہ ہے ایکسٹریملی ہیوی رین فال بھی ہے کہیں, اس سے قطع نظر کہ وہ بتاتے ہیں. لیکن میں وہ چھٹی حص کی بات کر رہا ہوں کہ شاید کوئی اس طرح کا کوئی بڑا سیلاب مجھے نہیں لگ رہا کوئی آئے. لیکن ابھی اس میری بات کوئی حرف آخر نہیں ہے, اور یہ بات قرین قیاس ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک لگ رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ دریائی بیٹ میں یا ریور بیڈ میں جو 2 صبح فصلات کاشت کرنے کا انتظار کر رہے ہیں بھائی, وہ انتظار 15 اگست تک یا کم از کم 10-12 اگست تک انتظار کریں. پھر اگلے دن 15 دنوں کی ہم ویدر ایڈوائزری دیکھیں گے, CMWF کو دیکھیں گے, پھر ہم اندازہ لگائیں گے کہ اب ہمارے ڈیم اتنا لیول کھڑا ہے, اور اگر اتنی بارشیں آ بھی جائیں تو وہ ڈیم میں ریزروائر میں سٹور ہو جائے گا, تو آگے کچھ نہیں آئے گا. تو ستلوج میں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اس دفعہ سیلاب کی کوئی صورتحال بنے. بھائی 80 فٹ 1604-5 تک اگر بھاکڑا چلا گیا تو بھی 76 فیٹ رہتا ہے, پونگ ڈیم خاصا رہتا ہے. تو اب مزید میں کیا کہوں, آپ تھوڑا ریلیکس رہیں, کوئی بڑے سیلاب کی کوئی پوزیشن نہیں ہے فی الحال. تو اب دریاؤں کا ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں. چینل چشم ساکی کو سبسکرائب کر دیں. تربیلا ڈیم کا لیول 1542 فیٹ ہے, 8 فٹ رہ گیا, اور جو منگلا ڈیم ہے وہ 1199 یا آپ سمجھ لیں 1200 فیٹ تک پہنچ چکا ہے. 42 فیٹ ہمارا منگلا ڈیم رہ گیا. بھاکڑا 1603-4 فیٹ تک پہنچ رہا ہے, 1680 تک اس نے جانا ہے, اور 1342-43 تک پہنچ رہا ہے. پونگ ڈیم اس نے 1390 یا 1400 فیٹ تک جانا ہے. دریا ستلوج میں گنڈا سنگھ والا پر 360, سلیمانکی پر 3000, اسلام پر 720, دریا راوی میں جسر پر 8300, شادرہ پر 18000, بلوکی پر 30000, سدنئی براج پر 15000, دریا چناب میں امرالہ پر 76000, خانکی پر 65000, قادر آباد پر 68000, چنیوٹ بریج پر 67000, تریمو براج پر 79000, پانجنند پر بھی 79000, منگلا ڈیم سے 7000, رسول براج سے 0 کیوسک اخراج ہے. دریا سندھ کی بات کرتے تو آپ سٹریم میں 2,18,000 کیوسک ہے, تربیلا ڈیم سے 2,16,000 چھوڑا جا رہا ہے, کابل دریا میں 43,000 کیوسک. اچھا, دریا سندھ کے دوست صبح پوچھتے ہیں کہ یار اس دفعہ دریا سندھ میں کیا صورتحال رہے گی. بھائی آپ کا ڈیم کا لیول تو 8 فیٹ رہ گیا, تو ابھی پیچھے پریڈکشن یا گلاف میلٹنگ بھی نہیں ہے کہ گلیشیئر پھٹنے سے کوئی صورتحال بن جائے, یا ٹیمپریچر بہت زیادہ جس سے ایک دم سے گلیشیئر پھٹے گا اور پھر بارشیں آ جائیں گی اور انفلو 4-5-7 لاکھ ہو جائے گا. تو ایسی فی الحال صورتحال نظر نہیں آ رہی. اسی وجہ سے جو ہے تربیلا ڈیم کی اتھارٹی جو ہے وہ ڈیم کو بھر رہی ہے کہ پیچھے اس کو بھر لیں گے. پیچھے اتنے پیمانے پر میرے خیال میں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ بارش نہیں ہے, تو کم از کم ڈیم کو تو بھر لینا. تو آگے چل کر کیا صورتحال بنتی ہے یہ ابھی دیکھنا ہوگا. کالا باغ پر 2,56,000, چشمہ پر 2,44,000, توسا پر 2,34,000, گڈو پر 2,28,000, سکھر پر 2,78,000, کوٹری پر 1,15,000 کیوسک آمد ہے, اور جو اخراج ہے وہ 91,000 کیوسک ہے. دوست کوٹری کا پوچھتے ہیں, میں نے ایک اندازہ لگایا تھا کہ شاید 2 کے آس پاس جائے. دریا سارا خالی تھا آگے, یعنی سکھر بریا سے کوٹری تک, تو میں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ ضائع کرتا تھا پانی. مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ ہے, 3,12,000 ڈاؤن سٹریم بنایا سکھر, تو 1.5 لاکھ ضائع کریں, شاید 1.5 لاکھ بنے کوٹڑی پر. اب دیکھو کہاں تک بنتا ہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.